हेलो सांग मैंने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुछि आपण भलरे रुहतु सुस्थरे रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अच्छी सबुदिन भाई आ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। तो आज ब्लॉगटा स्टार्ट होची रोसई पाखरु माने सकाळ रोसई पाखरु। आज सकाळ रोसई ना समस्त कि भिन्न भिन्न रोसई होता। 4 जन लोक आम किंतु भिन्न भिन्न रोसई होता। भिन्न ये होता जे गला काली करना हमर राति समय अटा सरी होता जो कि राति आ रुटी हो पारानी आ छुआ 2 जन करना जेरकम होता सत्य कि से गोटे सप्ताह हम रुटी खाई ना कि किसी करना कहनी करना सकाଳେ समस्ते आम पखाड़ खाईदेवा मुझे पखाड़ कर रातिर करना पिठा खाई समस्ते आउ रातिर तो समस्ते रुटी खाती किंतु मुझे रातिर पिठा करदे पिठा खाई आ रुटी होती आज सकाଳେ करना बाबा अटा थिनिके आसिले अटा चूड़ा आउ करना जो चूड़ा भजा जहाँ जेरकम सब धिनदानिके आसिले मु कहनी करना पखाड़ धिनिके पखाड़ भजा करदेने समस्ते आम खाईदेवा। तो गैलनर गोटे जीतला ना काली राति आम रुटी खाइना माने आज आम कि परोटा बनइब। बाबा कहले मु खाइबिनी परोटा मु मोर रुटी खाइमी तेल मरा परोटा तेल जिनस मु बिल्कुल खाइमिनी बाबा कि रुटी बनैनी आ मिकिली कहला मु खाइमी परोटा मु गोटे परोटा खाइमी। तो यही रकम कि बनैनी छुआ 2 जन कि बनैनी परोटा बाबा कि बनैनी रुटी आ मो कि करना टिके 2टा आलू भाजिकी मु पखाड़ा खाइदेनी बस यही रकम समस्त कि अलग अलग रोषे होगला आ संगे तरकारी करने मत समय है जदि गोटे किसी रोषे होता तो तरकारी करदे था तरकारी आउ कर तो बाबा खाईदे क्षीर रुटी आ छुआ कि चीनी देकी बनईदेनी चीनी परोटा आ मु आलू भाजिकी पखाड़ा खाईदेनी आ। तो यही रकम सकाळटा टिके तामझाम थिला तापरे छुआ स्कूल पळेले छुआ स्कूल गला परे तापरे करना मते टिके माने शांति लगे माने जा हो खाई पी के ठीक टाइम रे से माने स्कूल बाहरी हेले तापरे करना मु धीरे सुस्ते मो काम सब करि थाए। तो देखि पातबे किचन लो हालत कई रकम खिया पिया सरला परे सकाळ रोसे सरी के खिया पिया सरला परे पूरा छिनछतर हो जाए सकाळटा टिके काना सकाळ टिके तरबर हो के रोसे करिया को पड़े। आ मु आसथिनी सबुदिन भाया किचेनटा को बागेदेमी बागे देकी गुछे माने बागेदे माने व्यवस्थित करके रखिदेमी जेटा धुआ हवा कथा सेटा धुआपाई कि नहीं जिमी जेटा रखा कथा सेटा रखिदेमी आउ जेटा जे रहा जेरकम अटा जदि बड़ी थी फ्रिज्रे रखिदिए बेलना पटा चौकी आ बाड़ी आउ कना हटकेस रुटी जे थी हटकेस एरकम जहाँ सब जिनस खेला होगी रही सब टिके करना व्यवस्थित करके रखिदेमी रखिदे सारिके तापर जाकि मो कम मु नागी जिमी आउ जे काम सब रहा। तो मो भिडियो एमती जोड़ी होगी रही था भिडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखो बिल्कुल भी स्किप करतुनि आ मो भिडियो किसी भी जब आपन को पसंद आसुता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके भिडियो को लाइक टे करदे आ छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जे मो भिडियो आपन को केमिति लगुच बोलिकी आ कहीं जदि नुआ करके मो भिडियो देखुंत तो प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे बेले भी भिडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो भिडियो देखिपारे आ मो भिडियो को आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित टिके शेयर कर दिंतु मत भी टिके सपोर्ट हम कहीं आपणकर सपोर्ट आ भल पाइबा मत यूट्यूब रे भिडियो बनवाई प्रेरणा जोगाऊँच आ साहस दूची। तो आपण सागरे कथा हो मोर किचन जहाँ सब जेरकम गुछे रखा कथा व्यवस्थित करके सब रखिदेनी आ जहाँ धुआ धुई करा कथा नहीं टियल पाख रखिदे आसनी सब कम सर देके तापर करना मो पलि आसनी जो कहते ना बाबा धिनिके आसते चूड़ा भजा आउ चूड़ा बुट बादाम मुग सब धिनिके आसते ना कहीं छुआंकर गुंड हम सरी छुआंकर आपर चूड़ा भजा भी आनते बाबा संध्या करना केतरे पाटर पकईकि खावाई कि सब करना चले बन जगह करके रखिदेमी आ चूड़ा बुटटा को रखिदेमी सेटा करना आज जिते कम था पचे आज करना भाजिकी गुंड करमी कहीं राति पाने छुआ उठे ट्यूशन जाऊन ना आ खाली पेटर तो जीवेनि आ बिस्कुट भी सब बेले खाइबाटा भी भल नुह बिस्कुट भी खाई देकी जाती किंतु गुंडटा देहपाई कि जिते उपकारी बिस्कुटा सेते उपकारी नुहे से से तो सब बेले बिस्कुट खाई देकी ही जाती मु किंतु जिद करके किछि दिन हम तांको कि गुंड बन दूची प्रायतः सब बेले आम घर गुंड थाए किंतु ये मझिरे किछि दिन हम से गुंड खाइबापी कि टिके अराजी हेले
ତ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ବନେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ବନେଇକି ରଖେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି। ଆଉ ଏବେଠୁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଗୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ। ଏଥିରେ ସବୁ ରକମ ରହୁଛି, ଚୁଡ଼ା, ବୁଟ, ବାଦାମ, ମୁଗ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ଗହମ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଗହମ ତ ଏବେ ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। ଗହମ, କାଜୁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ପକାଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ମାନେ ପକାଇ ପାଇଲା ଭଳିଆ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦେଇକି ହିଁ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଦିଏ। ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ନା ସକାଳେ 2-3 ଚାମଚ ଖାଇ ଦେଇକି ସେମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଆନ୍ତି। ଯେ ଆଉ ଖାଲି ପେଟରେ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ଭୋକ ବି ଏଇ ଗୁଣ୍ଡଟା ଖାଇଦେଲେ ନା ଭୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ସେଠି ସବୁ କାମ ସରି ଦେଇ ସାରିକି ଆଉ ବାବା କହିଲେ କ'ଣ ନା, ବାବା ବିଲକୁ ଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ନା ଖାଇବା କଥା ଦ୍ୱିପହରେ କ'ଣ ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ପଖାଳ ଖାଇଦେଲିଣି। ଆଉ ବାବା ତ ସକାଳେ ରୁଟି ଖାଇଥିଲେ। କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆହୁରି ପଖାଳ ବି ଅଛି, 2 ଜଣଙ୍କୁ ହେଇଯିବ ଦ୍ୱିପହରକୁ। ତ ବାବା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିପହରେ ଭାତ ରାନ୍ଧ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିପହରେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବା। ଆଉ ଭାତ ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବା କଥା, ସେ ଗରମ ହଉ କି ପଖାଳ ହଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ବାବା କହିଲେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବେ ବୋଲିକି, ତ ମୁଁ କହିଲି ବାବା ତ ପଖାଳ ଖାଇଦେବେ କହୁଛନ୍ତି, ତ କାମରେ ନାଗିଯାଏ। ଆଉ କାମରେ ନାଗିନି ମାନେ ଆସିକି କ'ଣ ନା ଲୁଗାପଟା ଯେରକମ ସବୁଦିନିଆ ଯେରକମ ମୋର ସବୁ କାମ ଥାଏ। ବାସନ ତ କେତେ ଟିଅଲ କତର ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ବାସନ ସବୁ ଧୋଇମି। ଆଉ ଏଠି ଲୁଗା ସବୁ ଧୋଇକି ସକାଳେ ଏତିକି ଲୁଗା ଧୋଇଥିନି, ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିନି। ପୁଣି କ'ଣ ନା ଲୁଗା ମାଡ଼ି ଦିଆନି ଛୁଆଙ୍କର, ତାକୁ ସବୁ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇମି। ବାସନ ଧୋଇମି, ଘରକୁ ପାଣି ଆଣିମି, ଏଇ ରକମ ଯେ ସବୁ କାମ ଥାଏ ତାକୁ ସବୁ ସରେଇମି। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ନା ଚୁଲି ପାଖଟା ଟିକେ ଖରକା ପୁରକା କରିଥିଲିନି। ଗୋବର ତ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଥିଲେ ବାବା, ଟିକେ ମାନେ କୁଢ଼ିଆ ମାରିକି। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ସକାଳେ ଚୁଲି ପାଖ କାମ କିଛି କରିଥିଲିନି। ମାନେ ଖରିକି ଦେନେ ସବୁ ମାନେ ଗାଈ କଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୋବର କଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ କାମ ସରିଥିଲା। ଆଉ କେବଳ ଯାହା ବାକି ଥିଲା ଏଇଠି ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ କରିବାଟା। ଆଉ ରୋଷେଇ ହେଇଥିନେ ତ ସକାଳେ ଯଦି ରୋଷେଇ ହେଇଥାନ୍ତା ସକାଳେ ତ କାମ ସରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସକାଳେ ଯେହେତୁ ରୋଷେଇ ହେବନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ମୁଁ ଟିକେ କୁଢ଼ିଆ ମାରିକି ରହିଯାଇଥିନି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ନା ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ଆସିଛି ଚୁଲି ପାଖକୁ। ଚୁଲି ପାଖଟା ଖରକା ପୁରକା କରିକି ପରିଷ୍କାର କରିଦେମି। ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇ ସାରିକି ମୁଁ ଆଉ ଚୁଲିରେ କିଛି ରୋଷେଇ କରିଥିଲିନି। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କ'ଣ ନା ଟିକେ ଭଜା କରିଥିନି, ଆଉ ଶାଗ ଖଡ଼ି ଦେଇଥିନି। ବାବା ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିପହରେ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ବାବା। ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଉ ଚୁଲି ଲଗେଇଥିନି। ଚୁଲି ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି ମୁଁ ବନେଇଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଜୀବନରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକି ବନେଇଥିଲି ସେଇଟା। ଆଉ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ବି ସେମିତି ଟିକେ ବନେଇବେ ଯେମିତି ମୁଁ ବନେଇ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ବନେଇବେ, ନହେଲେ ସେରକମ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବନେଇଥିଲି ତ କହିନି କ'ଣ ନା ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଏ। ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଥିନି ସବୁ ଏମିତି ବନାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତ ସେଇଠୁ ମୋର ମନ ହେଲା, ଗୋଟେ ନିଶା ଲାଗିଗଲା ମୋତେ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ନା ବନେଇଥିନି। ଆଉ ଚୁଲି ପାଖର ଖରକା ପୁରକା କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି କ'ଣ ନା ରୋଷେଇ କରିଥିନି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁକି। ଭଜା ଭାଜିଥିନି, ଆଉ ଶାଗ ଖଡ଼ିଥିନି। ଶାଗ ଖଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ ତା'ର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ରେସିପି ସେୟାର କଲା ବେଳକୁ ନା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁକି ତାକୁ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥିନି। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିନି। ବାବା ଖାଇସାରିଥିଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ଚୁଲି କତିରେ ଲଗେଇକି ପାଣି ଗରମ କରିଥିନି। ପାଣି ଗରମ କରିଦେଇକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ଗାଈକି ଦେଇ ଦେଇଥିନି ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ଦେଇଥିଲିନି, ବାବା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗାଈକି ଖାଇବା ପାଇଁକି ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଯେ କହୁଥିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଶା ଲାଗିଥିଲା ଆଜି, ସେଇ ନିଶାଟାକୁ ମାନେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁକି। ସେ ନିଶାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଦେଖିନି ଯେ ମାନେ କ୍ଷୀରରୁ ବନାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପେଡ଼ା ବନାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିନି ଆମର ତ କ୍ଷୀର ହେଉଛି, ଆଗରୁ ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ଷୀର ହେଉଥିଲା, ଏବେ ତ ଆଉ ଏତେ କ୍ଷୀର ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିନି କ'ଣ ନା ଦେଖିବା ମୁଁ ବି ଟିକେ ବନେଇକି ଦେଖିମି କିରକମ ହେଉଛି। ତ 2 ଦିନର କ୍ଷୀର ମୁଁ ରଖିଥିନି। 1.5 ଲିଟର ପାଖାପାଖି କ୍ଷୀର ହେବ ମୁଁ ରଖିଥିନି। 1.5 ଲିଟର ହେବ କି ତାଠୁ ଟିକେ ବେଶୀ କ୍ଷୀର ହେବ। ମୁଁ ତ ଆଉ ମାପି ନାହିଁ, ଗାଈ ପାଖରୁ ଦୁଇଁକି ନେଇକି ରଖିଦେଇଥିନି। କ୍ଷୀରକୁ ତାକୁ କ'ଣ ନା ଚୁଲିରେ ବସେଇ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ବସେଇ ତ ଦେନି, ତାପରେ ମାନେ ପଛରେ ଫେରେ ପସ୍ତଉଥିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି କହିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି, ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ତ କ'ଣ ନା କ୍ଷୀରଟାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟେଇଥିନି। ଏତେ ସମୟ ମୋତେ ଘଣ୍ଟେ ଉପରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା କ୍ଷୀର ଫୁଟି ସାରିଲା ପାଇଁକି। ଫୁଟି ସାରିକି ବହଳିଆ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଯାହା ସବୁ ପକାଇବା କଥା ଚିନି ପକାଇଥିନି, ଗୁଜୁରାତି ପକାଇକି ତା'ର ବନେଇଥିନି ପେଡ଼ା। ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଣବ ସାମର ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ଆଇଡ଼ି। ତ ଆପଣ ଭାଇ କି ଦିଦି ହେବେ, ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଜାଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ।
आज कि निशा नागिला के जाने मत बसी बसी चुली पाखर मो कमर बिंधिलानी कहला ये घंटे है मुझे चुली पाखर बस कहीं छाड़ी पड़े क्षीर उतरी पड़ो आउे कि घंटे है बसी एत बाट पर्यंत थिला क्षीर एतिक बाट पर्यंत एबे फुटी फुटिकी एतिकी रकम बहलिया आहुरी भी एटा बहलिया हम तार कना मीठा बनव कि ना मत तो सन्देह कहीं फास्ट टाइम बनाऊँगी किंतु बस अच्छी मो कमर बिंधिलानी तो 2 दिन क्षीर रखी गला काली क्षीर रखी आज क्षीर 2टा क्षीर मिसईकी करुच्ची देखिया केरकम हो चीनी एतिकी अच्छी एतिकी चीनी अच्छी हम जदि गोटे अमूल पाउडर था भल होता अमूल पाउडर तो ना देखिया खाली केरकम बनवा केरकम हो क्षीर भी बहलिया है देखिए कि सुंदर बहलिया क्षीर है चामचीर नागी हो क्षीर क्षीर पूरा राबिड़ी भाया हो गलानी घरे बिल्कुल क्षीर ना जन आसिक पहुँची जीव चा पाई भी क्षीर ना बनाऊ देखिए प्रथम थर पर गोटे एक्सपेरिमेंट करुच्ची तो आहरी करना छुआंकर गुंड करम बोलिकी चूड़ा बुट रखी माने यहाँ हो सारे मुझे बनईमी देख कटा तो हो सारा बर्तमान हो गलानी 3:30 पाखापाखि समय हो गलानी तो सांगे सांगे संध्या भी बाजिज देखा कौन हो क्षीर तो बहलिया हो आसला मुझे करना गुजराती 5टा गुंड करके देहर देदेमी क्षीर तो फुटुची गुजराती गुंड करके आसचे देहर देदेमी गुजराती तो देके गुड़े देती करना देदेमी चीनी बेसी चीनी ना अल्प चीनी अच्छी अल्प भी मीठा करमी बेसी मीठा करमी क्षीर तो मीठा ना गया ये चीनी अच्छे देदेमी देहर देखिए चीनी के देहर फेंट वर्तमान क्षीर कंडीशन यही रकम हो गलानी तो केरकम हम के जानी भावुँ बोधे जो अमूल पाउडर पकई होता किसी करता टाण टाण ये टाण हम कौन कर जापर जाल पूरा धीमा जाल पकई तो देखिपे एबे क्षीर कंडीशन केरकम हो पूरा सुखिला सुखिला होगला मुझे भाभी एत सुंदर हो बोलिकी मु तो फुटाऊनी कि देखिए कि सुंदर जेरकम आम खोली करूना से रकम खोली भाया होते बड़े मत नागिला कि हाँ हो गला बोलिकी कहीं कड़ेर चारिपटे नागिबा आरंभ कला जेरकम खोली नागी जाए से रकम जो लगे आरंभ कला से करना मुझे ओह्लई देती आउ ठंडा हो सारापर तार जेरकम पेड़ा जेरकम बलती से रकम टिके बड़ी देती पेड़ा कण मुझे रकम अटा गुली रकम से रकम करदे टिके चापी देती बास ये आउ बहुत सुंदर लगुला खावाई एक तो क्षीर से करना चीनी आ जो बास्ना आसला जो गुजरात जो बास्ना आसूला बहुत सुंदर होता आउ मत देखिकी भी भारी खुशी लगुला आम घर समस्त को बहुत पसंद आसला जेते सुंदर बनी बोलिकी मैंने प्रथम थर पाई बनई कि जेटा पूरा सक्सेस होता पेड़ा तो बाहर करके रखी ठंडा हाँपाई देती टे ठंडा हो सारापर पेड़ा बनईमी तापर दिन आसी कड़े बसई देती छुआ पाई गुंड करमी ये बुट मुग तापर बादाम सब देकी छुआंकर गुंड करमी गुंड जे करथिनी छुआंकर सरीगला एबे तार भाजिकी रखीदिए तापर संध्या बेलू तार गुंड बनईमी तापर करना मु गुंड भाजी चूड़ा बुट जहाँ सब भाजी
ଭାଜିକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା 4:30 ପାଖାପାଖି କି 5ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଥିଲା। ଆହୁରି ବି ଘରର ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସବୁ ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ଏଣେ ମନ ବି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଉଥିଲା କେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାକୁ ପେଡ଼ା ବନେଇବି ବୋଲିକି। ସିଏ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଥିଲା, ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ସେଟା ହେବ କି ନ ହେବ ସେଟା ବି ମନ ଭିତରେ ଟେନସନ୍ ଥିଲା। ତ ଯାହା ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବାବା ଗେଲନ ଆସିଲା ବେଳକୁ କନା ମୋର ପେଡ଼ା ବନା କାମ ସବୁ ବି ମୋର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କନା ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କନା ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାର କନା ପେଡ଼ା ବଳି ଦେଇଥିନି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ଜ୍ୟୋତି ଦିଦି, ଡଲି ଦିଦି, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କନା ସସ୍ମିତା ସାହୁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ଆଇଡି, ସେ କନା ମୁଁ ଯେ ଶାଗ ବେସର ବନେଇଥିନି ସେ ବେସରର ପୁରା ରେସିପି ସେ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ସେଟା ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ବନେଇଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ବୋଲିକି। ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୋତେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା। କାହିଁକିନା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତିନି, ଆଉ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ଜାଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ମୋର ପେଡ଼ା ବଳା ସରିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଥିଲା। ଏତିକି ପେଡ଼ା ହେଲା, ଯେତିକି କ୍ଷୀର ପାଖାପାଖି 1.5 ଲିଟର କ୍ଷୀର ହେବ। 1.5 ଲିଟର କ୍ଷୀରରୁ ଏତିକି ପେଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ମିକିଲି ଖାଇସାରିଲାଣି, 2ଟା ଖାଇସାରିଲାଣି ମିକିଲି, ତାକୁ ତ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। କେନ ନାଗୁଲା ମିକିଲି? ବଢ଼ିଆ ନାଗୁଲା। ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଗେଲନ ବାବା ଆସିନି, ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ କେତେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ହେଇଛି କେତେଟା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27ଟା ହେଇଛି। ତ ମୋତେ ବି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବନେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, ଦିନ ଗଲାଣି, ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି। ଗାଈ କାମ କରିମି, ଦାଣ୍ଡ ଖରକା ଫରକା କରିମି, ତ ଏବେ ଯାଉଛି।